बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो जो काफ़ी लेंथी वीडियो थी, जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा ने मुफ्ती समर साहब जो हैं उनकी एक महफिल थी, जहाँ पे उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा की कुत्ते वाली की। इसने वो सारी कुत्ते वाली जो उसकी हुई वो भी चलाई और उनको जवाबात दिए। उन्होंने जो इसकी कुत्ते वाली की वो बिल्कुल 100% दुरुस्त थी। हालांकि मुझे मुफ्ती समर साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको, लेकिन मैं फिर भी, मेरा इस हद तक तो है कि वो एक मुस्तनद आलम है, उनसे इख्तलाफ करने के लिए भी कम अज़ कम ज़रूरी है पहले मैं उनके इल्मी लेवल तक तो पहुँचूँ। लेकिन इसको तो मुँह को कुत्ते लगे हुए हैं, ये किसी पे भी भौंक सकता है, और कुत्ता भी ये बिल्कुल गली का है, इसलिए वो आवारा कुत्तों का कोई पता नहीं चलता, वो किस पे भी भौंक सकते हैं। ठीक है जी। उसके ऊपर इसने की गुफ्तगू, उस वीडियो का तीसरा हिस्सा, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है। जरा सुनिए। इंजीनियर कहता है कि हमारे बाबों का जिक्र कुरान में नहीं है, इसलिए हम जो है वो तुम्हारे बाबों को नहीं मानते। वलियां दे बारे किसी ने पूछा भी इतने बुजुर्ग हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब औकाफ ਦੇ तहत सारा काम ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ है। बिल्कुल, हमने कहा था कि कुरान पाक में तो आया है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, होगा नहीं। वो कहते हैं नहीं जी, क़यामत तक ऐसे लोग तो होंगे, बिल्कुल होंगे, वो उलमा देवबंद में होंगे। हाँ लो सामो। और जब ये हाँ में आपने कमीनगी इसकी देखी, इसका बुग़्ज़ देखा, इसका घटियापन देखा, और आगे दलील हाँ उलमा देवबंद में होंगे, तो पुत्र तेरे नाल दे नहीं होंगे। ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि ये दीन, ये कुरान क़यामत तक के लिए है, तो इसको समझाने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले क़यामत तक आते रहेंगे। आगे सुनिए। देवबंदी कहेंगे तो हम कहेंगे हाँ होंगे, उलमा बरेलवी में होंगे, तुम्हारे बाबे अपने, तुम्हारे मुजद्दिद अपने, तुम्हारे हकीमुल उम्मत अपने। किस चीज की धौंस लगा? इस बात की धौंस लगा रहे हैं बेटा तुम्हें कि क्योंकि उन सब के अपने, तेरे अपने, उन्होंने अपने अपने कर लेने, तू अपने कर लेने, ते नवी गल तू की कीती इस गलों। उन्होंने तो ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਟਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ औकात है, ना तेरी कोई खिदमत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उनसे भी, अगर वो गए गुजरे थे, तुम उनसे भी गए गुजरे हो, तो धौंस इसी बात की है बेटा। हमें भाई बरेलवियों का बड़े से बड़ा बुजुर्ग देवबंदियों के नजदीक मुशरिक, देवबंदियों का बड़े से बड़ा बुजुर्ग बरेलवियों के नजदीक गुस्ताख रसूल। ये तुम्हारी बुजुर्गी की हालत है, तो हम कैसे मान लें? डेफिनेट बुजुर्ग जो हैं वो अहलुल नामन पुत्र, तेन मनाना कौन है? तू ते ना आपदा अब्बा मनना, ना अपनी अम्मी मनना, तू ते मनना की है कि मैं मंगोलों की औलाद हाँ, वो असीं भी मनने। इत्थे तू सच है कि तू गंदी नस्ल दा और गंदे खून दा, बाकी तो तू नहीं मनदा। बैत हैं अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, और उसके बाद सिक्का ताबईन, सारे ताबईन भी नहीं, ताबईन में तो कितने कज़ाब है। इमाम मुस्लिम ने बताया कि कैसे कज़ाब लोग हैं जिन्होंने झूठी हदीसें रवायत की हैं। जाबर जोफी, इमाम हनीफा का उस्ताद, इमाम हनीफा कहते हैं कि मैंने इससे ज्यादा जलील इंसान, झूठा इंसान अर्थ के ऊपर देखा। तो वो ताबी था, काफिर नहीं था, झूठा था, कज़ाब था। इसी तरीके से अब्बान बिन अबी अयाश, वो भी ताबी था। इमाम मुस्लिम ने लिखा वो कज़ाब है, हजारों हदीसें उसने घड़ी हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मत्थे मार दिए हैं। इवन हजरत सैयदा फातिमा का कत्ल जो है वो सैयदना उमर के मत्थे मारा, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये वही है, तो कज़ाब है। तो मेरी बातों के काट के पेश करते हैं भाई, सारे ताबईन को भी हम औलिया नहीं मानते, सवाए उनके जो सिका हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिका वो हैं जिनको तुम कहते हो, वो किसी और को कहते हैं, वो किसी और को, वो किसी और को, कुछ को तुम कहते हो। तो बात तो वहीं आ गई, नया तुमने कुछ भी नहीं किया, लोगों को सच तो नहीं बताया, सिर्फ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद, और मस्जिद भी उसको नहीं कहा जा सकता, एवं एक बेहूदगी की है तूने, उसका हम तुम्हें भी जवाब दिए देते। आगे सुनिए। तो ये बात करना, हम उन बाबों को मानते हैं जो नबी इस्लाम के वफादार हैं, खा आज के ज़माने के हों, खा उस ज़माने के हों। बिल्कुल, हम भी उनको मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं, दीन इस्लाम पर हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए रस्ते के ऊपर हैं, कुरान के ऊपर हैं, हम उनको मानते हैं और उनकी उन्हीं तालीमात को मानते हैं जो कुरान के मुताबिक हैं। दैट्स ऑल। सारे मुसलमानों का यही अकीदा है। आगे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी की है, ना कि अपनी तालीमात के साथ वफादारी की है। आपके बाबों को नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि 10 मई 2025 को आपके बाबे हमारे सामने एक्सपोज हो गए,
اور ہو سکتا ہے مودی کو اسی وجہ سے ایمان کی دولت مل جائے کہ اس نے بابے بالکل مودی کو ایمان کی دولت مل جائے, نیتن یاہو کو ایمان کی دولت مل جائے, تمہارے نزدیک ٹرمپ کو مل جائے, قادیانیوں کو مل جائے. یہی تو تم کرنے بیٹھے ہو, یہی تو ان کی طرف سے تم یہاں ڈھونڈنے آئے ہو, لیکن ملنا تمہیں نہیں. تم ان کی گندی نسل میں سے ہو, وہ خود بھی گندی نسل کے ہیں, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تم جو گند کھلانے آئے ہو, انشاءاللہ جو علماء حق ہیں وہ تمہاری ایسی بینڈ بجا رہے ہیں, بجاتے رہیں گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو اسی طرح تمہارا یہ گندا چہرہ ایکسپوز کرتے رہیں گے کہ جس کے ذریعے تم دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہو. یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دور کا یہ جو لارنس آف عربیہ جو ہے, یہ لارنس آف پاکستان ہے. اس کو بھیس بنا کے یہاں بھیجا گیا ہے. اس کو ایک دن آئے گا, وہ کل آ جائے یا ایک سال بعد آ جائے, اس کی حقیقت آشکار ہو کر رہے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی, آگے سنیے. ایکسپوز کر دیے. پاکستان کے 80 شہروں پہ ڈرون پھینکے, اور ان میں وہ شہر بھی شامل ہیں جہاں بڑے بڑے جھوٹ, کوئی ایسا فگر موجود نہیں ہے. انٹرنیٹ کھنگال چکا ہوں میں کہ پاکستان کے 80 شہروں پر انہوں نے ڈرون پھینکے. ایسا کوئی فیکٹ, کوئی فگر, کوئی ڈیٹا موجود نہیں. یہ جھوٹ ہے. بزرگ تھے. اسلام آباد میں بری امام نے کوئی ڈرون نہیں پکڑا, داتا صاحب نے لاہور میں کوئی ڈرون نہیں پکڑا. داتا صاحب بقول آپ کے علی بن عثمان اجویری. عبداللہ شاہ غازی نے کراچی میں کوئی ڈرون نہیں پکڑا. وہ بزرگ جو پکڑے ہیں بیٹا, پکڑے ہیں, لیکن تم اندھے ہو, تمہیں نظر نہیں آیا. ان کے وہ جو ڈرون آ کے گرتے رہے ہیں, کسی نے تو گرائے ہیں نا, تو وہ الحمدللہ انہی بزرگان دین کی دعاؤں سے ہی گرے ہیں. لیکن تم اندھے ہو, تمہیں نظر نہیں آتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا, ایک قبر میں ایک شخص کو دفنانے کے لیے گئے, لوگوں نے گواہی دی, نیک آدمی تھا, اس کو جب دفنا رہے تھے تو اس کی قبر پر بارش ہو رہی تھی. یہ کہتا ہے یہ صرف ایک سمپل سائنٹیفک فینومینا ہے, اس کو ہمیں بلا وجہ رہا آپ اللہ سے ملائیں. یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بندہ نیک آدمی ہے. تو یہ تو پھر بیٹا کوئی دلیل تم نہیں مانو گے تو نام, پھر تو تم کوئی بھی دلیل نہیں مانو گے. تمہارے لیے کوئی دلیل بھی پھر کوئی دلیل نہیں ہے. پھر تو تم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے ہوگے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو تم سے کیا. 1965 میں قبروں سے نکل کے ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے. بکواس, تو کتا ہے تو پونکڑا. کہنے گل نہیں کی تھی کہ جی قبروں سے نکلتے تھے, ڈائیو لگاتے تھے. یہ تم ان کے لیے اس طرح کا کمینگی سے بھرپور گھٹیا رویہ تمہارا جو ہے, یہ تمہاری گندی تربیت کا نتیجہ ہے. ورنہ ان کے بارے میں ایسی کوئی رائے نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمہاری والدہ تمہارے والد کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا, بالکل ویسی باتیں تم بزرگان دین کے بارے میں کرتے ہو. اور یوں بزرگان دین کی عزت میں تو کمی کوئی نہیں ہو رہی, لیکن تم, تمہارے ماں باپ, تمہاری نسل کی یہ جو گند ہے یہ لوگوں کے سامنے ضرور آ گیا ہے. اب اس پہ تم فخر کرو کہ جی میں مشہور ہو گیا ہوں, تو کر سکتے ہو. تم یہی کرنے آئے تھے. انڈیا کے وہ 2025 میں فیل ہو گئے صرف کیمرے کی برکت سے, یا انجینئر صاحب سے ڈر کے نہیں نکلے. حالانکہ کیمرے کی برکت سے جتنا ذلیل تم ہوئے نا, میں نہیں سمجھتا کہ کیمرے کی ایجاد سے ابھی تک کوئی اتنا ذلیل ہوا ہوگا. خاص طور تمہارے یہ جو خود کش حملے ہیں نا جو تم پر ہوتے ہیں, ان کے میں تم ایکسپوز ہوئے ہو, ویڈیوز میں ایکسپوز ہوئے ہو, اپنی ایک ایک چیز میں ایکسپوز ہوئے تم. تو کیمروں میں سب سے زیادہ ایکسپوز تم ہوئے ہو. رہی بات تم سے ڈرنے کی, تم سے ہر مولوی نے تمہیں چیلنج کیا ہے, لیکن تم بھی اللہ کے ایسے بندے ہو کہ تم بھی گھر سے باتھ روم سے نکلے نہیں, کیونکہ تمہیں پتہ ہے جس دن نکلا اس دن مٹی پلیت ہو جائے گی, وہ تو چیر پھاڑ کر دیں گے. اس لیے کبھی تم یہ بہانا, کبھی وہ بہانا, کبھی وہ بہانا, ڈرامے باز. کہ یہ موقع تھا باہر نکلتے ہیں, اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے, انجینئر نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دیے. ان کو چاہیے تھا وہاں سے نکال کے اپنے بکواس. وہ جو ان کے ماننے والے ہیں, انہوں نے, بابوں نے ہی اپنے ماننے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک بھی پہنچا رکھا ہے صدیوں سے, اور پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. تمہارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. وہی 40-45 لوگ جن کو تم سموسے چاہ کھلاتے پلاتے جیل والے دن, اب وہ بھی گئے بس. باقی وہ جو ویوز اور پیسے آ رہے ہیں یہ تمہاری ٹوٹل کمائی ہے, یہی تمہاری کرتوت اوقات ہے. آگے سنیے. قدموں پہ لے کے آتے, بڑا اچھا موقع تھا, لیکن یہ 2025 10 مئی کی جنگ نے بابوں کو فیل کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو یہ کہتے تھے کہ کیمرے کی برکت سے کبھی کوئی بابا نہیں نکلے گا, یہ ایسا ڈر جائے گا, یہ سب کی سب کہانیاں تھی, ایکسپوز ہوگی. پھر خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک کہتے ہیں کہ جی امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں, اور امت جڑی ہے وہ کچھ کر نہیں رہی ہے.
امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا اس بات کو نہیں مانتے ویسے. کیا کوئی مسلمان سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارے جیتے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے اوپر حرف آئے تو کیا ہمیں مر نہیں جانا چاہیے؟ کیا پوری امت کو مر نہیں جانا چاہیے؟ یا اٹھیے پیرا دیجئے اس کے اوپر یا مر جائیے. یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں البتہ یہ گھٹیا شخص اگر نہیں مانتا تو کچھ نہیں کر سکتے.